Good morning guys. So karong buntaga, nakita ko sa ako ang daily protein monitoring sa akong blood pressure. So mga ka-seniors, kaparihas, mga guys, katong mga edad-edara na, parehan ako, seniors na. Usan na sa mga seniors nga may lukso na sa 60 o katuusab nga wala pa 60 o 40 to 50 to 60 but ana-anay noted na nga usa sa mga gihigugma ni ining blood pressure, high blood pressures. So kada buntag kinahanglan ta og monitoring kay kining sakita usa ni sa mga dangerous attackers nga dili magpahibalo, ilabi na katong mukaon lang og bisan unsa, dili wala mo agad og vegetable diet sama atong nagtrabaho sa gawas o nagtrabaho din sa atong kaugalingong nasod nga diin mukaon lamang kung unsa ang available nga baligya sa tindahan sa dapit nga diin ana katrabaho, labi na katong mga fatty foods, pagkaon nga diin daghan kayo og oil, sa na siyang hinungdan o palagi kaon og parat o too much eating carbohydrates, rice. So usa na sa number one causes sa pagbuo o pagpakatao niya ng number one attackers, high blood pressure. So, parihan ako nga senior citizens na, 60 plus na, kada bunta guys, we try to check our monitoring ways para mahibawan nato kung pananglit naglain na imong pamati sa imong kaugalingon, ikaw mismo makaditik how you feel. So, try to check it out. Before that, every morning, you have to check 30 minutes or an hour after you wake up. You can do it, checking your monitoring ways of high blood pressures. Kinahanglan inyong ilista karon o gahapon o sa niaging mga adlaw or a week para imong makumpara kung misaka o milugsong ba ang imuhang blood pressures aron makapangutana ka, ano ni saka man akong partner nga kahapon 130/80 karon niabot naman og 180/90. So peligro kayo kay ana ang atong enemy number one nga attackers. Kayo sa may hinungdan aning sudden stroke tungod na sa mga wala pag-monitor sa iyahang ang blood pressure, sa iyang too much confident na it is okay for him, but this blood pressure, high blood pressure, once nga mo naana nimo usa ni siya ka enemy number one sa tibuok kalibutan, number one killers around the world. So kinahanglan ka og constant monitoring just for yourself, diba? So need magbantay ka. Guys, salamat sa inyong pagtanaw o pag-view. Katong wala pa ka subscribe, please subscribe, click the notification bell so that you will be notified kung adunay yung upload. Regards ko sa akong mga followers, sa subscribers, sa Manila ni Ma'am Alfonsa sa Facebook o sa akong amigo diya sa Pituda Tricycle Drivers Association, sila si Ripakot, si Mr. Punay o si Tata o si Jason o si Pastor Oscar na may ilahang leaders sa ilahang mga aktibidades about pertaining God's praising during any Thanksgiving or any activity they will do. They will praise, pray, and exalt and
thanks God for the foods they ate. Just like yesterday, the belated celebration of birthday of Mr. Funay. So thank you, and take care of yourself. Do it for your own good, for you and for your family. Pray always for protection, not only for you, but for your family too. God only is the way to fight against the spiritual forces working against us. Diba?